Mayong adlaw, kapin 70 ka mga langyaw na ang wala gidugutan nga makasulod sa Davao Region. Subay kini sa mas gipahugtan nga border security sa Bureau of Immigrations kon BI Region 11. Sa gipagulang report sa BI 11 as of August 27, 2024, ana sa 74 ka mga aliens o mga langyaw ang gidinay ang entry sa rehiyon. Gikan sa mong ihap, duha kanila ang dunay red notice gikan sa International Criminal Police Organization kon Interpol. Subay niini gipanaadsab sa BI 11 nga mas pakusgan pa nila ang ilang Immigration Protection and Border Enforcement Section. Kini aron nga magpabilin nga luwas ang nasod sa posibleng kulga ug maprotektahan ang mga individual nga gikonsiderang vulnerable sa human trafficking. Pasok po ng mga foreign nationals, madidetect po kaagad ng immigration kung meron pong naka-issueong derogatory hit or Interpol hit. Arestado ako sa ka-elected barangay official sa gipahigayong bypass operation sa Purok 3, Barangay Baucawe, Lianga, Surigao del Sur niadtong Lunes sa gabi, Agosto 26 ning tuiga. Nadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA, Regional Office 13 ug Lianga Municipal Police Station ang maong elected barangay official nga giilang si Lemar Laino Sinday. Nakuha sa nadakpan gibanabana ang 5 pesos nga kantidad sa gituang shabu, bypass money ug cellphone nga gigamit sa illegal nga transaksyon. Mag-atubang kini karon sa kasong paglapas sa Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Zay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.